नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानक शुभेच्छा जणै आरंभ करूछु आजिर कृषि संसार कार्यक्रम। श्रोता बंधु, जल ही जीवन। जल बिना जीव जगतर परिकल्पना करा जाई परिबो नाही। मनीष, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता समस्तंक पई जलर आवश्यकता रहिछि। जल बिना कृषि कार्य मध्य संभव नुहे। हेले जलर परिमाण कमी गले मरुड़ी देखा दिए आ अत्यधिक वर्षा हेले बन्या हेई फसल नष्ट हेई जाए। चाषी क्षतिर सम्मुखीन हेइथाए। तेणु जलर महत्व कथा न कहिले भल। आम देशरे सबु स्थान रे जल सेचनर सुविधा न थिबारु चाषी भाई एथिपई हंतसंत हेइथांती। ठीक भाबरे तांको चाष जमी रे जल सेचन हेई पारे नाही। हेले चाषी भाई को सुविधा आ लाभ को आखि आगरे रखी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनार शुभारंभ करा जाईछि 2015 मसीहा जुलाई 1 तारिख रे। एई योजनार मूल लक्ष्य आ उद्देश्य हैला पानी को नेई चाषी भाई तार फसलर जो क्षति सहुची तार किपरि भरणा हेई परिबो। जो जमी चाष उपयोगी सेठी एई योजना कार्यकारी हेई परिबो। जो चाषी भाई मानक पाखरे निजर जमी आउ पानीर साधन थिबो से एहाको उपयोग करि परिबे। एथिपई केंद्र सरकार शतकड़ा 75 भाग देउथिला बेले राज्य सरकार 25 भाग भरणा करिथांती। जेउठी पानीर स्रोत कम अछि सेठी एई योजना माध्यमरे पानीर स्रोत को बढ़ा जाई परिबो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माध्यमरे स्प्रिंकलर साहाय्य रे निज खेत को जल सेचन करि पारुचंती चाषी भाई। आउ एथिरे फसल को जेतिकी पानी दरकार सेतिकी पानीर उपयोग मध्य हेई पारुची। अजथारे पानी नष्ट हेउनी। अनियमित वर्षा को आखि आगरे रखी चाषी भाई डीप स्प्रिंकलर व्यवहार करि परिबो। आउ निज चाष जमी को भल भाबरे जल सेचन करी लाभवान मध्य हेई परिबो। श्रोता बंधु, संध्या समय भगवान को प्रार्थना करिबार समय। तेबे आसंतु ना प्रभुंक ना नै आगको आगे जिबा। आखि नुहे सेता सूर्य शिखारे दिव्य ज्योतिर धारा। आखि नुहे सेता सूर्य शिखारे दिव्य ज्योतिर धारा। पाद नुहे सेता स्वर्ग भूमि रे मुक्ति पीयूषे भरा। आखि नुहे सेता झरई निराता करुणार
दिव्य ज्योतिर धारा दिव्य ज्योतिर धारा। भजन शुणिले मन कर्ण पवित्र हैला। एबे आम पेट पाटणा कथा। विज्ञान मते जे चसंती आदर्श कृषक से बोलांती। हाँ श्रोता बंधु, पारंपरिक चाष पद्धति को छाड़ी वर्तमान चाषी भाई वैज्ञानिक पद्धति रे चाष करुछंती। विभिन्न ज्ञान कौशल प्रयोग करी कृषि जंत्रपाति साहाय्य रे जमी हल ठारू आरंभ करी अमल पर्यंत सबु काम अति सहजरे करि पारुछि चाषी भाई। एहा फल रे अधिक लाभ मध्य चाषी भाई ता फसल रु पाई पारुछि। हेले अधिक लाभ पई कोन ज्ञान कौशल रहिछि ए कथा जानिबा पई आपण माने उत्सुक हेउथिबे। तेबे आज कृषि संसार कार्यक्रम रे आलोचनार विषय रहिछि कृषक उत्पादक संघर परिचालना और कृषि भित्तिक ज्ञान कौशल। ए संपर्क रे आलोचना करिबा पई आज आम सहित अछंती भद्रक कृषि विज्ञान केन्द्रर कृषि संप्रसारण वैज्ञानिक डॉक्टर रोजालिन महांत। तांका सहित आलोचना रे अंशग्रहण करुछंती अनंत चरण जेना। नमस्कार मैडम, स्वागत आपको आम आज कृषि संसार कार्यक्रम को। नमस्कार। कृषक उत्पादक संघर परिचालना और कृषि भित्तिक ज्ञान कौशल विषय आम आलोचना करबा। तेबे ए जो कृषक उत्पादक संघ सेटा कोन है? कृषक उत्पादक संगठन कहिले आमे बुझिबा जे एहा गोटे उत्पादक संगठन जहार सदस्य माने हेले जणे जणे कृषक। अच्छा। एहा कंपनीज एक्ट किंबा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अधीन रे पंजीकृत हुए। एही संगठन रे सर्वनिम्न 10 जन सदस्य रु आरंभ करिकी 1000-1500 जन सदस्य पर्यंत रही थांती। गोटे गाँ रे किंबा पाखापाखी गाँ रे समान रुचि रखुथिबा कृषक माने मिसिकी गोटे संघ करि थांती, जो द्वारा बिक्री बटा करिबार सुविधा हेई थाए। आउ जे कोनोसी उत्पाद से माने करि परिबे, जेमिति धान चासी हेई थाई पारंती किंबा पनिपरिबा चासी हेई थाई पारंती, दुग्ध उत्पादनकारी हेई थाई पारंती, माछ चासी हेई थाई पारंती, छतु चासी हेई थाई पारंती। जो माने समान रुचि रखुचंती तांकु नेकी गोटे संगठन हुए, ताकु ही कुहा जाय कृषक उत्पादक संगठन। अच्छा। यार आवश्यकता केते दूर रही छै? यार आवश्यकता तो निश्चित भाबरे बहुत रही, कारण जेतेबेले आमे उत्पादन करू बहुत गुड़ाए जिनसर दरकार हेई थाई, जेमति कि उन्नत मानर बिहन दरकार हुए, सार दरकार हुए, जदि किछि समस्या रहुची कीटनाशक दरकार हेई थाए। तो जेतेबेले जणे चासी ए सब करूचंदी तांकु बहुत माने समस्यार सम्मुखीन होबा पई पड़ी थाए, तथा सिए बहुत खर्चांत होई थांती। किंतु जदि आमे संगठन माध्यम रे करूचु उत्पादन खर्चटा हमर कमी जाए। अच्छा। उत्पादन खर्च केमती कमे, जेमिति आमे गोटे संगठन माध्यम रे कले हमको कोन हुए, डीलरशिप मिली जाए। हमको उन्नत मानर किसम हेला, सार हेला, कीटनाशक हेला निज संघ पाखरे रही थाए, जोटा आमे सुलभ मूल्य रे बहुत सहज रे पाई पारि थाउ। आ उत्पादन खर्च हमर कमी जाई थाए। परिवहन खर्च जोटा होई थाए जणे चासी कले, सेही जिनिसटा संगठन माध्यम रे कले कमी जाई थाए। सेति पई यार आवश्यकता बहुत रही छै। तबे ई उत्पादक संघर गठन प्रणाली केमिति? हमर गवर्नमेंट संस्था जो रही हमर नाबार्ड रही, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम रही, एमाने तार पंजीकृत करै थांती। आउ एबे जो हमर सरकारंकर अछि माने सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार चाहुचंती आगामी 2027-28 सुद्धा आमे 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप बा कृषक उत्पादक संगठन सारा भारत वर्ष रे आमे करिबा। ये 2011 मसिया रे प्रथम करिकि आरंभ जेतेले हेइथिला, नियम किछि अलगा थिला। एबे तार नियम टिके परिवर्तन हेइछि, जे नियमावली रहिछि, जेमिति कि प्रथमे आमे चासी को चयन करिबा जो मानकर समान रुचि रहिथिबो। अच्छा। तांको आमे चयन करिबा। 300 मेंबर हेइ 500 मेंबर होई पारंती, 1000 मेंबर होई पारंती। जेते अधिक मेंबर हेबे सेते अधिक ग्रुप रो लाभ होई थाई बा संगठन रो लाभ होई थाई। जदि आमे प्रथमरु 300 जन किबा 500 जन मेंबर को एकाठी करूचु, समस्ते मिसिकी किछि जमा पुंजी निवेश करथांती, जेमिति कि सर्वनिम्न 1000 टंका हो किबा 2000 टंका। जदि 500 मेंबर होउचंदी 2000 टंका हो कि 1000 टंका, जेतिकी भी से माने डिपोजिट करूचंदी, सेतिकी टंका डिपोजिट कला परे गोटे ग्रुप हुए। तापरे तांकर जेतिकी लोक थांती चासी, एटा माने तांको निज कंपनी आ मालिकाना सबु कृषकक पाखरे थाए। अच्छा। तापरे तांको भितरे से माने चयन करंती बोर्ड ऑफ मेंबर्स।
ଏଇଟା 5 ଜଣରୁ 15 ଜଣ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ ଅଫ ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପେପର ୱାର୍କ ବା କାଗଜ ପତ୍ର କାମ କରିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡ ଦରକାର ହବ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ତାଙ୍କର ଜମା ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। 40,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ସରକାର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାବାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ କନସୋର୍ଟିୟମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏସି କହୁଛୁ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ନାମ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଧରନ୍ତୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବେ, ସେ ନାଁଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହବ, ସେଇ ନାଁରେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା 2-3ଟା ଉତ୍ପାଦକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ କରିକି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପୁରା କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବେ, ସଂଗଠନ ଗଠନ କେମିତି ହବ, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହଉଛି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ କରିପାରିବେ, ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବେ ବା ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ କାମ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ନାବାର୍ଡ ରହିଛି, କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, OUET, ଏସବୁରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ସେମାନେ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ, ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏବେ ସରକାର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନାଲ ପିରିୟଡ, ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ, କାରଣ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଗ୍ରୁପ କୋଉଠି କରିବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ହବ, କଣ ହବ, ତ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାବାର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ କନସୋର୍ଟିୟମ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ପାଖାପାଖି 40,000 ଟଙ୍କା ପଡେ, ସେଇଟା ସରକାର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆସବାବ ପତ୍ର ଦରକାର, ଅଫିସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ ମେମ୍ବର୍ସ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଦରମା ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ହବ, ସେ ଦରମା, ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ବି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ସେତକ ବି ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାକୁ ବହନ କରିବେ। ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ରହିଥିବ? ଇଏ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ। ଫର୍ମେସନ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ 2 ମାସରୁ 5 ମାସ ଲାଗିଯିବ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ, ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଛତୁ ଚାଷ ଚାଲିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେହେତୁ ହେଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ସେମିତି ରହିଲା, ଲିଗାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ, ସିଏ ଉତ୍ପାଦନ ସେମିତି ବଢି ବଢିକି ଚାଲିବ। ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଟଙ୍କା ମାନେ 30 ଲକ୍ଷ, 40 ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ, 1 କୋଟି, 2 କୋଟି ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ବଢେଇ ପାରିବେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଛତୁ ଚାଷରୁ ସେମାନେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହିଁବେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦନ ଯେତେ ବଢି ପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସେତେ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିବ। ଇଏ ସେମିତି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ତାପରେ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିବ। ତେବେ এই ସଂଘ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ପାରିବ? ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେମିତି କି ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ ଧାନର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ବିରି ମୁଗର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ରହୁଛି, ହରଡ କିମ୍ବା ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇପାରିବେ। ମହୁମାଛି ପାଳନ ବା ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ମାନେ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଯେକୌଣସି ଫସଲ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ବି ଅଛି ଯଦି ମାନେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା, ପାୱାର ଟିଲର ହେଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସେଟ୍, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ସେଟ୍, ଏଗୁଡା ସବୁ ରଖିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ 1000 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି 1500 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର
ମାଲିକାନା ଯେହେତୁ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ନିଜ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇପାରିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ନିଜ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନେଲେ ଚାଷ କାମ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ତାକୁ ଭଡାରେ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ହେଲା ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ରହୁଛି ଯେତିକି ଲାଭ ରହୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ ଯାହା ପୁଣି ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ନିବେଶ କରିକି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଯାହା ଲାଭ ହେଲା ପୁଣି ବଣ୍ଟା ହେଲା ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ବଢି ବଢିକି ଚାଲିବ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ବା ଲାଭବାନ ହେବେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯିବ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କମିବ ଗାଁରେ 5-6 ଜଣ ହରଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ହରଡ଼ ଚାଷ କଲେ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ସାର କୀଟନାଶକ ଯଦି ଦରକାର ପଡିଲା ବାହାରୁ କିଣିଲେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରୁପରେ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଲରସିପ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜ ମଞ୍ଜି ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନିଜେ ଯୋଉ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସେଇଥିରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲେ ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜି ପାଇଲେ ନିଜର ସାର ଡିଲରସିପ ଅଛି ସେଇଠୁ ସାର ପାଇପାରିଲେ ସୁଲଭ ଦାମରେ ନିଜର କୀଟନାଶକ ଅଛି ନିଜର ପାଇପାରିଲେ ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଗଲା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେଇଗଲା 5 ଜଣ ଅମଳ କଲେ କିଏ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଏ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଏ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇଲା ସେଇଟା କଣ କଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ କଲେ କିମ୍ବା କମ ଦାମରେ ବେପାରୀ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟିଂ କରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 100 ଚାଷୀ କିମ୍ବା 500 ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ କଣ ହବ ଏଠି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଯୋଉ ହରଡ଼ ଚାଷୀଟି ନିଜେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ବେପାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କମ ଦାମରେ ଦଉଥିଲା ଗ୍ରୁପରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟରେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ପ୍ୟାକେଟ କରିକି ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ 40-50 ଟଙ୍କାରେ ହରଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାକୁ 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ବଜାରରେ ଯାହା ବି ଦର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ କିମ୍ବା ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ବା ମାନେ ମୂଲଚାଲ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ତାଙ୍କର ବଢି ଯାଉଛି ଯୋଉଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ବେନିଫିଟ ଅଧିକ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଲାଭବାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିବେ ଏଠି କଣ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାଲିକାନା ରହୁଛି ଯେତିକି ବି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଦରମା ଆସିଲା ଟାଇପ ର ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଚାଷୀ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ ହେବେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି କି ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ହଁ ଋଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଋଣ ଆମର ଯୋଉ କହିଲି ନାବାର୍ଡ ହେଲା କିମ୍ବା ସ୍ମଲ ଫାର୍ମର ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ କନସୋର୍ଟିୟମ ୟାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋନ ସାଂକ୍ସନ କରୁଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଅଛି ବେଶୀ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଭଲ କାରଣ ଆମର ଯେତିକି ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଜମା ହେଇପାରିବ କାରଣ ଆମେ 50 ଜଣ ଯଦି ରହୁଛୁ ସଂଗଠନରେ 50,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଯଦି ଆମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରୁଛୁ 50,000 ହେଲା ଯଦି 500 ଜଣ ହଉଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଯଦି 1,000 ଜଣ ହଉଛୁ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଜମା ପୁଞ୍ଜି ତ ଯେତିକି ଆମର ଜମା ପୁଞ୍ଜି ରହିବ ଗ୍ରୁପରେ 1:1 ରେସିଓରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସ୍ମଲ ଫାର୍ମର ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ କନସୋର୍ଟିୟମ ଦବ ଆଉ ଏଇଟା ଲୋନ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆମର ଅଫିସ କରିପାରିବା ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ କରିପାରିବା ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା ଆମର ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ବିକ୍ରି ବଟାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ କାରଣ ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରୁନୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋର ହାଉସଟେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବା ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟଟେ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥଟେ ହେଇପାରିବ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଏ ତାକୁ କେହି ବି ଲୋନ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋନଟେ ସାଂକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ଆମେ ଆଣିପାରୁ ଯାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହାତକୁ ନେଇପାରୁ ତେବେ ଏକୁ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା ୟାର ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିକ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସଂଗଠନ ହବ ତାର ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର 5ରୁ 15 ଜଣ ବୋର୍ଡ ଅଫ ମେମ୍ବର ରହିବେ ସେଇ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ସେ ମାନେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ 3 ମାସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ବର୍ଷକୁ 4ଟା ମିଟିଂ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାବାର୍ଡ ଆଉ ସ୍ମଲ ଫାର୍ମର ଏଗ୍ରି
बिजनेस कनसोर्टियम तांकू डायरेक्टली माने सपोर्ट दियंती एथिरे किंबा कृषि विज्ञान केंद्र माध्यम रे भी आमे तांकू तालीम कार्यक्रम दउ जे केमिति गोटे संगठन को परिचालना करिवो प्रथम 3 वर्ष जाए सरकारंकर पूरा सहायता रही सेही 3 वर्ष भितरे तांकू विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन रो हमरो मैनेज अछि ओयूएटी अछि सबु जिल्ला रे गोटे गोटे कृषि विज्ञान केंद्र रही सबु ऑर्गेनाइजेशन रो तांको तालीम दिया जाए से माने केमिति परिचालना करिवे तांकर अकाउंटेंट रहिबे जो माने कि सबु बेले माने केते लाभ क्षतिर आकलन करिवे परिचालना भित्तिक तालीम कार्यक्रम दिया हुए प्रथम वर्ष जेमिति कहली 1:1 रेशियो रे फाइनेंशियली जेहेतु तांकर ग्रुप टा आरंभ होउथाय तांको पाखरे जमा पुंजी बहुत बेसी न थाए सरकारी सहायता संपूर्ण भाबरे मिले तापरे धीरे धीरे सेटा तांको बोर्ड ऑफ मेंबर माने मीटिंग जरिया रे ताको कागज पत्र माने जेमति मेंटेन करिया कथा सेमति करिकी तालीम नेई की से माने परिचालना करंती तबे जो कहले सब जो चांदा देबे निर्धारित करिया कथा ता के निर्धारित करन तांको ग्रुप मेंबर 2-3 जण लीडर बाहरिले तांको ग्रुप रे जो माने टिके उन्नत माने चाष करूचंती किंबा गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट सहित कांटेक्ट रे अछंती जो माने जानिले जे हां कृषक उत्पादक संगठन अछि जहा द्वारा एमिति लाभ मिली पारुची तो तांको भितरे कथा हेकी से माने 100 जण 200 जण चासी एकाठी हेकी ग्रुप करंती से माने ग्रुप मेंबर कृषक माने ही निर्धारित करंती जे से माने केते टंका जमा राशि देई की ग्रुप को स्टार्ट करिवे तांको सेतिकी कैपेसिटी बिल्डिंग करा हबो अच्छा तेनु क्वालिटी प्रोडक्ट हमको गोटे करिया पई निर्धारित ज्ञान कौशलटी दरकार जे कोनोसी उत्पादक हुंतु दुग्ध उत्पादन हो महू चाष करंतु किंबा छतु चाष करंतु किंबा पनीपरिबा चाष करंतु माछ चाष करंतु ज्ञान कौशल तांको दरकार सबु प्रत्येक जिल्ला रे गोटे गोटे कृषि विज्ञान केंद्र रहिछि प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र रे सबु विभाग रो वैज्ञानिका माने रहिछंती तांको जे कोनोसी ज्ञान कौशल दरकार हमर कृषि विज्ञान केंद्र रे तालीम माध्यम रे हो किंबा डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम रे हो ट्रायल माध्यम रे हो ज्ञान कौशल दिया जाए जहाँ भी ज्ञान कौशल दरकार हमर चासी भाई माननको से माने निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्र को कांटेक्ट करि परिबे सेथिरु तांको निर्धारित ज्ञान कौशल जहाँ भी चाहुचंदे से माने ज्ञान कौशल तांको मिली जाई परिबो ए विषय चासी भाई माने केते सचेतन अछंती आगरु एतेटा सचेतन नथिले तथापि बहुत गुडाए ओडिसा रे हम भद्रक जिल्ला रु मु जेहेतु आसीची मु भद्रक जिल्ला कथा कहिबी भद्रक जिल्ला रे 11टी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बा कृषक उत्पादक संगठन हेई सारिलाणी ता भितरु 6टी संस्था ऑलरेडी पंजीकृत हेई सारिची आ कार्य मध्ये आरंभ कर दैछंती बाकी संस्था गुडी को प्रोसेस रे अछि पंजीकृत हेई जीव से गुडा कभी आमे बारंबार माने ट्रेनिंग दउछु तांकू तालीम कार्यक्रम चालीची केमिति परिचालना करिवे केमिति कार्य मान करिवे जोथरे अधिक से माने लाभवान हेई परिवे जेमति मूल्य युक्त खाद्य प्रस्तुत माने करि परिवे माछ चाष चिंगुडी चाष जो माने करूचंदी तांकू शिक्षा होची केमिति पैकिंग करिके आमे एक्सपोर्ट करि परिबा चिंगुडी रो केमिति आचार प्रस्तुत करा जाय परिबो विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आमे तांकू डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम रे तालीम कार्यक्रम माध्यम रे तांकू सिखौचु आ से माने सिखी की कार्य रे लगौचंती आ बहुत लाभवान मध्ये होचंती अच्छा ए आपण कहले जो ज्ञान कौशल प्रदान कथा ते से संगठन रो जेतिकी सभ्य आछन समस्त दिया जीवन ना किछि गोटे ग्रुप करके तांको नहीं समस्त को दबाटा तो संभव नुह कारण 100-500 मेंबर हेले समस्त को जदी माने आमे ट्रेनिंग दबु ताहले आम पाखरे भी सेते माने मेन पावर नाही कि आमे तांको बहुत तालीम देई परिबु किंतु आमे तांको भितरु 15 जण 20 जण 30 जण चासी को फेज वाइज 30 जण दीटा फेज रे भी आमे देई देई परिबु से माने सिखि की गले जिनिसटा तांको चासी भाई मानकु सिखै दियंते जो चासी माने बेसी टिके आग्रह थिबे जे ह मु छतु चाष करिया पई चाहूची मु छतु चाष करूची एई समस्या रो सम्मुखीन होउची रोग पोक लागुची कि छतु कढ छोट होउची किंबा माने असुविधार सम्मुखीन होउची कढ पची जाउची ताले ता विषय रे तालीम दरकार जदि सेही समान समस्या 30 जनकर अछि सेही 30 जन को नेकी हमें गोटे तालीम कार्यक्रम करि दउ ताकि से माने जानि जानती जे अच्छा एई समस्याटा हला तार समाधान से माने पाई गले आउ जदि किछि चासी भाई सेही समान समस्यार सम्मुखीन होउचंदे से माने आम पाखको आसंती किंबा जो माने तालीम नेकी जाइथांती से माने तांको सिखै दियंती भद्रक जिल्ला रे छतु चाष प्राय पर डे 60 रु 70 क्विंटल होउची अच्छा जेतेले जणे चासी 10 किलो 15 किलो छतु उत्पादन करूची ताको बिक्री बटारे बहुत समस्या हुए अच्छा लोकल मार्केट
मार्केट को नब किंबा जदि रही जाउची छतुटा नष्ट हो जाउची किंतु एमाने जो ग्रुप रे करूचंती तांकर 320 मेंबर अछंती 320 मेंबर जो मिसिकी करूचंती गोटे जगह रे सब आनी की रखुचंती सेइठू हमर केउंझर रु हैला भुवनेश्वर रु हैला कटक रु हैला माने लोक आसीकी तांको डोर स्टेप रु छतुटा को उठेई नै जाउचंती तेनु तांको बिक्री बटार आ समस्या नाही सेमती महू उत्पादन तांकर गोटे बहुत भल भाबरे चलीची सीड प्रोडक्शन जोटा हमर धान चाष से माने करूचंती लीलावती राइस करूचंती गोटे सेंटेड राइस करूचंती सेथिरे माने बहुत भलरे मार्केटिंग होउची आ तांकर जमा पुंजी मध्ये बहुत भल अछि धरंतु से माने मुगर सीड प्रोडक्शन करिवे बिहन उत्पादन करिवे तो आमे जाई कि तांको ट्रेनिंग दबु जे सीड प्रोडक्शन केमती होबो गोटे सर्टिफाइड सीड से माने केमती प्रोड्यूस करि परिबे तार नियम कोन रहिची केमिति प्रोसेसिंग होबो तार सब डिटेल तालीम देला परे से माने करि परिबे तेनु एई जगह रे कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र रो बहुत भूमिका रहउची आ रहिला मार्केटिंग कथा मार्केटिंग जते बेले ह्यूज प्रोडक्शन होउची बा बहुत मात्रा रे प्रोडक्शन होउची व्यापारी घर पाखरु आसी कि नै जानती किंबा नाबार्ड तांकु लिंक करे दिए मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सहित तांकर लिंक अप हेकी किंबा ऑनलाइन ट्रेडिंग हो किंबा एक्सपोर्ट करिबारे तांकु सहाय्य करे ठाकुर देह तो दुआ हेलानी किंतु तार प्रभाव जो वर्षा हैला सेथिरे हमर भद्रक जिल्ला रे केते क्षयक्षति हिची भद्रक जिल्ला रे किछि जगह रे माने जोटा निहाती तलिया अंचल जोटा लो लैंड कहूचु बा माने तलिया जमी कहूचु से जगह रे माने विशेष क्षयक्षति जदियो भद्रक रे हेइनी तथापि किछिटा जगह रे वर्षा कम थिला बोली कि धान लेट रुआ हेतिला धान कटा समस्तଙ୍କର सरी नथिला जो माने काटी देइचंदी से माने घरे तो संरक्षित भाव रे रखिचंदी किंतु जो मानेकर माने टिके पानी जमीची जेहेतु पवन हेइनी धान पड़ीनी बोली कि गोटे प्रकार रक्षा कारण ताकू नाली काटिकी पानी निष्कासन कला परे धान काटी परिबे जदियो लॉस हबो 10 to 20% लॉस हबो किंतु विशेष लॉस हबोनी से लॉस रे हमर सरकार किछि दोचुन सरकार हां जो मानकर इंश्योरेंस रहिची क्रॉप इंश्योरेंस करिचंती से माने क्लेम कले लॉस परसेंटेज देखिकी तांकर जेतिकी परसेंट आसीबा कथा माने इनपुट कॉस्ट आसे क्षतिपूर्ण पाई परिबे आज जो आलोच्य विषय थिला कृषक उत्पादक संघर परिचालना और कृषि भित्तिक ज्ञान कौशल से विषय आपण प्रांजल भाव रे बुझाई कहले बहु मूल्यवान तथ्य सब प्रदान कले जहा आमे आशा करछु हमर जो चासी भाई भूणी माने सुनुछंती निश्चित भाव रे तांकर दैनंदिन काम रे आसीबो सेति पई आपण को हमर अनुष्ठान तरफ धन्यवाद अर्पण करछु धन्यवाद श्रोता बंधु आमर महाशया खूब सुंदर सरल भाबरे बुझेकी कृषक उत्पादक संघर परिचालना और कृषि भित्तिक ज्ञान कौशल संपर्क रे अनेक जानिबा कथा कहिले तांको कहिबा अनुसार आपण माने जदि कृषक उत्पादक संघ सहित जड़ित रही निजर चाष को आगे नेबे ताहेले भल दी पैसा आपण मानक पाखकु आसीबो आ बहुत लाभवान मध्य होई परिबे श्रोता बंधु एमती आपण मानक सहित कथा हो समय इशारा कलानी कार्यक्रम रो विदाय नबा पई हेले आमे तहलु चासी बंदी लोक आग पाणीपाग सुनिबा तापरे कार्यक्रम रो विदाय नेबा